नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। आज हम जिस शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, आप लखनऊ उर्दू अदब के गहवारे से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ लिखा है, उर्दू अदब से बेलौस मोहब्बत करती हैं। आप हैं मोहतरमा शबाना मुश्ताक साहिबा। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का इंटरव्यू का आगाज़ करें, तो हम ये चाहेंगे, आप बेहतरीन नात ख्वां हैं, गज़ल ख्वां हैं, तो अपनी नात से आप इस प्रोग्राम की इब्तदा करें। उसके बाद फिर आपसे हम बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं प्रोग्राम की इब्तिदा अपनी एक नात से करती हूँ। अता दुरूद कीजिए। शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दोस्त आपके असहाब थे जहानों में, जो दोस्त आपके असहाब थे जहानों में, जो दोस्त आपके असहाब थे जहानों में, हमारे पेशवा हो वो हमारे कामों में। सुभान बहुत अल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा ने भेजे बहुत से नबी हैं क्या कहना, खुदा ने भेजे बहुत से नबी हैं क्या कहना, नहीं हुआ है कोई आप सा जहानों में, नहीं हुआ है कोई आप सा जहानों जहानों में में। बेशक। और तसव्वुर में देखिए, अजब एक दूर सी चादर तनी हुई है वहाँ, अजब एक दूर सी चादर तनी हुई है वहाँ, मदीना बात अलग है तेरी फिजाओं में, वाह। मदीना बात अलग है तेरी फिजाओं में। हसीन गुम्बद खिजरा नजर में रहता है, हसीन गुम्बद खिजरा नजर में रहता है, नजारा अब भी बसा है मेरी निगाहों में, नजारा अब भी बसा है मेरी निगाहों में। और इस शेर पे देखिए तवज्जो चाहूंगी, ये बात और है हम तक सदा नहीं पहुंची, ये बात और है हम तक सदा नहीं पहुंची, खुदा बुलाता है हमको हर एक अजानों में, खुदा बुलाता है हमको हर एक अजानों में। जो राहे हक पे रहे अपना सब लुटा कर भी, जो राहे हक पे रहे अपना सब लुटा कर भी, हमारा नाम भी लिख दो जरा उन नामों में, हमारा नाम भी लिख दो जरा उन नामों में। और ये खासतर की अदना सी कोशिश और ये मक्ता पेश है। गुजारे लम्हे शबाना जो तूने तैबा में, गुजारे लम्हे शबाना जो तूने तैबा में, नजारा ढूंढती रहती हूँ अपनी शामों में। वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। शबाना, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी हमारे नाजरीन के। तो अब हम सवालों का सिलसिला आपके साथ शुरू करेंगे। शबाना साहिबा, ना उर्दू टॉक के नाजरीन के लिए आप अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी से आज तक के सफ़र के बारे में बताइए। जी, मेरा ताल्लुक बाराबंकी ज़िले से था। मेरे वालिद मोहतरम लखनऊ में रेलवे में जॉब करते थे। माशाल्लाह हम लोग कई भाई बहन थे
ہنستا کھیلتا ہوا परिवार تھا ہمارا. لیکن اب یہ بدقسمتی اللہ کی مرضی کہیں کہ ہماری والدہ کی سرپرستی بچپن سے ہی چھن گئی ہم لوگوں سے. اور والد محترم بہت مخلص اور بہت نیک پرہیزگار انسان تھے ماشاءاللہ, اور دیندار تھے, جن کی تربیت کے سائے میں ان کی ذرہ ذرہ خوبیاں ہم سب میں آئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. جی, اور وہ بھی مرحوم ہو گئے تھے ہماری شادی سے پہلے ہی. بڑی بہن نے سرپرستی کی اور ہم سب اللہ کی تعالیٰ ہم شادی دونوں کی وغیرہ کی. مغفرت فرمائے. جی آمین ثم آمین. اور پھر ہماری ایم اے تک کے تعلیم مکمل ہوئی اور رزلٹ بعد میں آیا, شادی ہو گئی. خواہش تھی ہم بی ایڈ کے لیے داخلہ لینے میں, شوہر نے کہا کہ پی ایچ ڈی کرا دیں گے, بی ایڈ رہنے دو. اور پھر گھر گرہستی میں ایسے مبتلا ہوئے جی کہ جی ماشاء اللہ پھر 1 سال میں بیٹی آ گئی گود میں. سسرال کا ماحول تھا, لکھنے کا شوق پہلے ہی سے تھا مجھے. اور سب سے پہلے میں جب بی اے کی طلبہ تھی تو 14 جی نومبر کو ایک مقابلہ تھا کہ وہاں غزل گوئی کا, اس میں بھی شامل تھی. اور آج کے بہت جانی مانی ہستی انجم بارہ بنکی صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے, اور انہوں اچھا نے بھی ماشاء غزل پڑھی تھی. جی ہم لوگوں نے گریجویشن ایک ساتھ کیا تھا. اور پھر یہ ہوا نا کہ اتفاق کا یہ ہے کیا, اسی دن میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی اور گھر کے بجائے ہاسپٹل پہنچ گئی. پھر کافی چوٹیں آ گئی تھی. وہی ہے, پھر شادی ہو گئی. تھوڑا تھوڑا لکھتی تھی. والد صاحب میرے بڑے حوصلہ دینے والے شخص تھے اور برابر سراہتے تھے. کوشش کی میں تو اردو نیوز ریڈر کے لیے بھی میں نے انٹرویو دیا. اچھا اور جی اردو سے بے انتہا لگاؤ تھا. اور ہائی اسکول سے لے کر پوری مطلب پڑھائی کے درمیان ہمیں اردو اکیڈمی سے ماشاء اللہ اسکالرشپ بھی ملتا رہا. ہوں شادی کے بعد تھوڑا سا معاملہ بدل جاتا ہے تو لکھنے لکھانے کا سلسلہ تھوڑا بس یہ لگتا نا, پاکیزہ اجل اور یہ آتی تھی. ہمارے سسر بڑے شوق سے پڑھتے تھے نئی دنیا رسالہ, تو اس میں آتا تھا کہ عنوان پہ شعر لکھیے. جی میں اس وقت خط کتابت کا معاملہ تھا, ہر بار لکھ کے بھیجتی تھی. اور جب وہ نیوز میں اس میں چھپا پیپر میں, تو سب سے پہلے میں بہت خوش ہوں کہ اپنی ساسو ماں کو دکھائی ابھی میرا شعر چھپا ہوا ہے. اور پاکیزہ آنچل میں تو یہ تھا کہ کئی بار انعامات ہمیں ملا ہے. اور پھر خطوط کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ لوگ ہم سے قلمی دوستی کرنے لگے. جی اور اسی میں کچھ تھوڑے نہ خاص بھی بیکار کے خط آئے جو میں ڈر گئی تھوڑا. میں نے لکھنا لکھانا وہیں پر تھوڑا روک دیا کم کہ کر دیا. سسرال کا معاملہ ہے, لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے, ایسی دوستی نہیں چاہیے. اس وقت تو تھوڑا نہیں اچھا سمجھا جاتا تھا نا, تو جی جی بس کہ پھر گھر گرہستی میں پھر شوہر ہمارے ہارٹ پیشنٹ ہوئے, ان کو مطلب بائی پاس سرجری وغیرہ ہوئی. بچوں کی تعلیم تربیت یہ سب میں ایسے الجھے کہ پھر زیادہ رجحان نہیں ہو پایا. اور 2017 میں ان کا انتقال ہو گیا. اوہ اس کے بعد جی اللہ ہم تعالیٰ. بہت زیادہ صدمے سے گزرے کہ لگ رہا تھا کہ مطلب اب ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہم بھی اتنے بیمار ہو گئے. لیکن الحمدللہ دوبارہ زندگی ملی. اور بیٹی ہماری بنگلور میں تھی, شادی شدہ ہو گئی تھی, تو وہ زبردستی ہی ہم کو اور میرے بیٹے کو, 2 ہی بچے ہمارے ہیں, جی جی دونوں کو اللہ بنگلور سلامت بلا رکھے. لیا. جی تو الحمدللہ دونوں بچے آئی ٹی کمپنی میں ہیں. اور پچھلے سال بیٹی کی شادی بھی کر دی. بہو بھی ماشاء اللہ آئی ٹی کمپنی میں جاب ہے. بیٹی داماد سب چاروں میرے گھر میں ماشاء اللہ انجینئر ہیں. ماشاء اللہ. اور پھر وہاں سے 2018 سے میرا لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ شروع ہوا, تو الحمدللہ پھر میں نے روکا نہیں ہے اور باقاعدگی سے لکھ رہی ہوں. ماشاء اللہ 100 سے زیادہ نعت ہو گئی ہیں, 150-200 غزلیں ہو گئی ہیں. بس اب یہ ہے کہ بس کتاب منظر عام پہ آنے کے لیے ہے, دعا کریے آپ لوگ بھی. اور انشاءاللہ. کافی جی سند ملی ہے مجھے. میں فیس بک ٹائم پہ کی برابر لکھنے والی رہی ہوں, اور بزم تخلیق ہے, کاشانہ ادب ہے, بہت سارے گروپ ہیں جن کے لیے میں لکھتی رہتی ہوں.
अब ये शौक पनपा तो इंशाल्लाह अब ये जाएगा कब्र तक, अब नहीं रुकेगा। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, पहले पहले मैंने बहुत कुछ लिखा, वो सब इधर-उधर रहा, लेकिन अभी तो मुस्तकिल जो कुछ लिख रही हूँ सब हमारे पास बाकायदे से मसौदा तैयार है। अब जी, जैसी ज़िंदगी मौका रिज़ल्ट देगी। तैयार हो रहा है। जी, मैं 4 साल अभी बैंगलोर रह के आई, फिर अभी 4-5 महीना हुआ जो लखनऊ आई हूँ। तो आते ही घर में थोड़ा-सा काम शुरू कर दिया, काफ़ी मसरूफ़ियत में रही। अब देखिए ज़िंदगी मौका देगी इंशाल्लाह, आप सबकी दुआएँ रही तो ज़रूर कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो जी। आपने जब लिखना शुरू किया तो अंदाज़न उस वक़्त कितनी उम्र रही होगी? उसका कोई कलाम आपके ज़हन में आता है? हाँ, मैं हाई स्कूल में थी, तो मेरी उर्दू की टीचर थी। उसने मुझे डरते भी जी। बहुत थे, लेकिन उनसे हौसला भी मिला, काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी। तो उस वक़्त हमारे बाराबंकी में नामवर शोरा थे, ये कुमार बाराबंकी भी ज़िंदा थे, शमशी मीनाई थे, सागर आज़मी थे। मुशायरा सुनने का बेहद शौक था। ज़िद हुँ। करके मैं पहुँचती थी मुशायरों की महफ़िल में, और रेडियो पे यकीन जानिए 12-12 बजे रात तक सुना करती थी मुशायरे। और वहीं से मेरा ज़ौक-शौक इतना ज़्यादा पकड़ा कि मैं हाथ में कलम आता और काम करते-करते अशआर आ जाते और मैं लिख लेती। ऐसे इस तरह से कोई उस्ताद नहीं था, कहीं नहीं दिखाया था, बस यूँ ही जी। कोशिश थी। और जब हमारा ये न्यूज़पेपर में और रिसाले में आने लगा तो मैंने अपने आप को समझा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। और अब तो माशाल्लाह आप जैसी तमाम शख्सियत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मुतासिर हूँ, और अभी भी सीख ही रही हूँ, समझ लीजिए बस। सीखने की तो देखिए कोई उम्र नहीं जी, होती, इंसान ज़िंदगी है बस वही। जी। सारी उम्र सीख सकता है। तो जी, ये बचपन से बताइए कि सिलसिला वो बुढ़ापे तक तो इंसान नहीं है ना। जी, जी। और मैं थोड़ा-सा बशीर बट साहब थे, उनको बहुत सुनती थी। अभी मलिकज़ादा मंजूर साहब थे, उनकी शायरी में बड़ी पुख्तगी थी, उनको सुनती थी। और अभी राहत इंदौरी साहब गुज़र गए हैं, वसीम बरेलवी हैं। ये सब जी, जी। मेरे मतलब आइडियल रहे हैं। मैंने उनको बहुत करीब से सुना है और उनकी शायरी को समझा है, और कोशिश करती हूँ कि कुछ हम भी लिख सकें, बस अल्लाह का करम है, जो कुछ इनायत है अल्लाह की, जो लिख लेते हैं बस। आपने बताया था कि आप दर्स-ओ-तदरीस से भी वाबस्ता रही हैं। जी, वो जी, कौन-सा मैंने दौर था 20 आपका? जी, 20 साल तक मैंने 4 साल शादी से पहले, 3 साढ़े जी। 3 साल, और उसके बाद 17 साल पूरे शादी के बाद अपनी ससुराल में। जब मेरा बच्चा छोटा वाला मॉन्टेसरी में डालने वाला हुआ तो मैं उसमें जुड़ गई और जी। मुसलसल फिर लगी रही। लेकिन शौहर की बीमारी की वजह से मुझे पहले ही छोड़ देना पड़ा, रिटायरमेंट का कोई मामला नहीं रहा। कोई ऐसा यादगार लम्हा जिसे आप कभी भूल ना सकें? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लम्हात आए हैं अपनी ज़िंदगी में। सब अपनी तालीमी दौर में भी आए हैं, और फिर जब माशाल्लाह बच्चों की परवरिश तरबियत हुई, तो मेरी बच्ची बहुत ज़हीन, माशाल्लाह बहुत ज़हीन। उसका हमेशा से जो हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया तो बहुत खुशी हुई, और वो हालात ये थे कि मैं उस वक़्त अपने शौहर को लेके चेन्नई में थी। उस वक़्त हुँ। मद्रास कहा जाता था, मैं बाईपास सरजी में। उसका 3 जी, जी। पेपर रह गया था, मैं खाला के सहारे छोड़ के चली गई थी। और जब रिजल्ट आया तो हमारे मतलब उसके स्कूल वाले सब ने कहा उसने टॉप किया था बच्ची ने मेरी, जी, कि माशाअल्लाह। वालिदैन वहाँ थे लेकिन फिर भी बच्ची का हौसला और ये इतना अच्छा। कुछ ऐसा ही रहा कि हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की कोई परेशानी, माली तंगी कभी नहीं रही, लेकिन ये परेशानियाँ बहुत ज़िंदगी में आती रहीं। वालिदा नहीं रही, फिर 1 साल के बाद हमारे वालिद साहब का ट्रेन हादसे में दोनों पैर का कट जाना, हादसा कुछ हो गया। जी, हादसा हुआ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको जी। ज़िंदगी मिली। 9 बरस तक उन्होंने फिर मुलाज़मत की, आर्टिफ़िशियल पैरों पे। और बाहिम्मत माशाअल्लाह इंसान थे। जिस दिन इंतकाल किया उस वक़्त भी उनकी पाँचों वक़्त की नमाज़ पूरी हुई थी, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने ये मुझे बताया कि आपके चारों बच्चे मतलब माशाअल्लाह से आईटी कंपनी में जॉब जी, करते हैं। जी, तो जी। आप उनकी बच्चों की किसी की दिलचस्पी उर्दू अदब की तरफ है? बस खींच-खींच के करते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब टेक्निकल वाले हैं। जी, जी। बेटी को तो हाई स्कूल तक उर्दू पढ़ी थी, और जी। ये बेटे ने तो बस मेरे ख्याल से 8th के बाद नहीं पढ़ी। लेकिन मैं इतना है कि पढ़ते लिखते हैं जी, और जी। हमारी मदद करते हैं। बेटा है हमारे साथ में, वही सब सेटिंग कर देता है। ज़ाहिर है। मैं यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, करीब 1 साल से ऊपर हो गया है। तो जी। उसमें अपनी गज़ल, नात
और नसरी भी थोड़ा सा हमारे पास है, मैं मजमून तहरीर करती हूँ, जी कहानी अफसाने। और तो बस यही है, बच्चों का अगर साथ ना होता तो शायद मैं ये थोड़ा वीडियो जो डालने वाले का काम वही कर देता है थोड़ा। जी। आपने बताया कि आप गज़ल ख्वां भी हैं, नात ख्वां भी हैं और जी नसरी मज़ामीन भी कहती हैं आप। जी जी जी। तो आपकी दिलचस्पी नस्र की तरफ ज़्यादा है या शायरी की तरफ ज़्यादा है? शुरू में तो मैं थोड़ा अफसाने कहानी ही लिखती थी, और वो जी। मेरा थोड़ा बहुत लिस्ट रिसालों में गया। लेकिन इधर 2018 के बाद से जो मैंने लिखना शुरू किया है, तो हुँ, हमारी नात की इब्तिदा तो यहीं से हुई। उससे पहले मुझे लगता था नात तो बहुत मुश्किल है, और हुँ, बड़ी ख्वाहिश थी कि हम नात कह सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के देखिए कई रुख होते हैं। हुँ, 2012 में जब अल्लाह ताला ने हमें हज की सआदत दी, हम, हमारे शौहर और हमारी बेटी, उस वक़्त बस उसकी शुरू-शुरू की मुलाज़मत हुई थी। आ गई थी वो टीसीएस में जॉब के लिए। तो 3 लोग गए हज पे, और बेटा उस वक़्त फर्स्ट ईयर था उसका, बीटेक का, घर छोड़ गए। तो हर मकाम पे दुआ की थी कि अल्लाह हमारा बेटा भी अल्लाह का घर देख ले। हुँ, तो बेशक। वहाँ जी, जो हमारे 47 दिन का हमारा टाइम था हज का, वहाँ से जो कुछ लेके लौटे उसके बाद ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जी, इनका साथ जब छूटा 17 में, तो 18 जनवरी 18 में फिर हम उम्रा के लिए गए बेटे के साथ। अल्लाह ने हमारी दुआ पूरी की, बेटे ने भी अल्लाह का घर देखा। फिर हम उम्रा करके आए। माशाअल्लाह। उसके बाद से जी, अब अल्लाह का करम है कि बस बैठे-बैठे और या कभी अचानक में नात का नुज़ूल हो जाता है और हम लिख लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र और है। फिर अब ये शायरी है, बहुत ज़्यादा हमने ग़ज़लें ज़्यादा कही हैं, और नसरी थोड़ा कम है, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि थोड़ा नस्र में भी एक तब आज़माई करती हूँ, क्योंकि शुरुआत तो मेरी नस्र से ही हुई थी। मैंने जी, जी। अफ़साने पहले लिखे थे, और शेर तो मुश्किल लगता था उस वक़्त, लेकिन कहने लगी थी। और बाकायदा 18 से तो काफ़ी हद तक लिखा है मैंने। लिख रहे हैं। तो आपने जी। जो अफ़साने नवेसी की है, वो आपने अखबारात में या फिर रसाइल में या जहाँ भी चैनल वगैरह हाँ, में हाँ, पढ़े हाँ। होंगे, हाँ। तो कोई ऐसा अफ़साना जो कि बहुत मशहूर हुआ हो या आपके दिल को छूता हुआ हो? बहुत ज़्यादा तो काबिलियत नहीं आई थी अफ़सानों में पहले के मामलात में, तो छोटी-मोटी कहानियाँ रहती थीं, वो मैंने लिखा था। लेकिन अभी इधर हाल में ही 2-3 अफ़साने ऐसे लिखे हैं, और ये अज़दवाजी ज़िंदगी पे मैंने एक लिखा था मज़मून, जी। और यौम अरफ़ा पे लिखा है मैंने एक मज़मून। ये सब माशाल्लाह छपे भी हैं, ऑनलाइन रिसालों में छपे हैं। ये एक निकलता है स्पेन से रिसाला नज़ीर कमर का, जी। उसमें हाँ, एक हर महीने एक नसरी मेरा रहता है मज़मून, और गज़ल वग़ैरह तो वो छपती ही रहती है, उसकी बात नहीं है। तो आप अभी जिन मैंने एक लिखा शख्सियत था से मिली अच्छा आपने बहुत सा दोस्त। अच्छा दोस्त, अच्छा, जी, एक वो बहुत पसंद हुआ। और पसंद किया गया अवाम में। जी, जी। आप जिन शख्सियत से मिली आपने कई लोगों का मेरे सामने ज़िक्र किया, तो उनसे आपकी मुलाकात भी हुई होगी, तो किसी से आप मुतासिर हुईं और क्यों? हाँ, हाँ, हाँ। मैं तो जो है ना, जी, बाराबंकी में जब शादी से पहले ही ज़्यादा मुलाकात हो पाती थी। शादी के बाद तो बस या तो टीवी पे मुशायरे देखे हैं, या तो जी, बहुत कम जा पाए, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। और वैसा पहले ये ख़्याल था हमारा कि घर में सबकी खुशामद करते हैं, शादी के बाद तो हम अपनी मर्ज़ी के मालिक होंगे, हम ज़रूर जाएँगे मुशायरे में, लेकिन नहीं जा पाए। घर में तो किसी न किसी को तैयार करते थे, चले जाते थे। जी, तो जी, मुझे कुमार साहब को बहुत सुना है, वो हमारे बाराबंकी के करीब के भी थे और बहुत मानी-जानी हस्ती थे, उनसे जी, मैं मुतासिर थी। और एक थे सागर खयामी, हालाँकि जी, वो जी। लखनऊ में ही हाँ, अब तो नहीं रहे। उनकी मज़ाहिया शायरी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती थी। और बहुत से शोरा कराम आज के दौर के भी जो हमारे साथ के हैं, उनको भी मैं सुनती हूँ। जी, आपने अपनी बच्ची को देखिए आईटीआई का कराया, आज हुँ, माशाल्लाह से वो बच्चे इंजीनियर हैं। आप हुँ। दीगर लड़कियों की तालीम और तरबियत के बारे में क्या सोचती हैं? बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी देखिए, हमारा मामला उस वक़्त ये था कि हमारे रिश्तेदार कहते थे कि इतनी हुँ, ज़्यादा तालीम दिलाने का क्या मतलब है? क्या नौकरी करानी है? मेरे वालिद साहब से ऐसे बोलते थे लोग। जी, लेकिन जी, वे मेरे वालिद साहब बहुत
کھلے ذہن کے تھے. انہوں نے ہمیں ہماری سے چھوٹی بہن تھی, وہ ریلوے ٹی ہو گئی تھی, والد صاحب نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے کے وہ ریلوے ٹی ہو گئی تھی. تو ہم لوگوں کا معاملہ یہ تھا نا کہ مطلب اس دور میں بھی وہ چاہتے تھے کہ لڑکیوں کو کم سے کم اپنے, اگر ضرورت پڑے تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا آنا چاہیے, کسی کی جی محتاج نہیں ہو. جو آج کا دور یہ ہے کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہیں, اور ماشاء اللہ ہمارے 2 بچے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہمارا بیٹا بھی بیٹی سے کم نہیں ہے, اور بیٹی بھی بیٹا سے کم نہیں ہے. الحمدللہ بہت اونچے مقام پہ بیٹی پہنچ چکی ہے, اور اب تک کہ اس نے پتہ نہیں 5-6 کمپنیاں بدل لی, سوئچ کرتی ہے, اور ماشاء اللہ سے جو ہے. ماشاء اور اللہ. بیٹے نے ابھی ایس اے پی کر لیا وہاں جا کے, پہلے جی سول انجینئر تھا لیکن ایس اے پی کر کے وہ بھی آئی ٹی کمپنی ہو گیا. تو الحمدللہ بھی اس کا بھی ابھی حال ہی میں کمپنی سوئچ ہو گئی ہے, اور ٹیک مہندرا سے ابھی آئی بی ایم میں جا رہا, ماشاء اللہ اچھے پیکج پہ. یہ تو ابھی ایک بچوں کے دسمبر میں جوائن متعلق کرے بات, گا. یہ تو ایک بچوں کے متعلق بات ہوئی. ہ. دیگر خواتین کی آزادی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں بالکل, دیکھیے ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں معاملات کہ عورتوں پہ بڑا ظلم بھی ہوا ہے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم لوگوں کا ٹائم تھا. ابھی تو الحمدللہ سب کے ذہن کھل چکے ہیں, اور جی کسی کے اوپر اتنی سختیاں نہیں ہوتی ہیں. لیکن اس وقت ہم دیکھتے تھے, اس دور میں لڑکیاں بیچاری پریشان رہتی تھی, اور کہیں سسرال والے اچھے نہیں ہیں, یا کہیں زمانے. ابھی ہم ہی لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری والدہ نہیں تھی, اگر بہن نہ سرپرستی میں آتی, یا ہم لوگوں کی تعلیم مکمل نہ ہوتی, تو آج جو ہم الحمدللہ ہیں وہ کیا ہو پاتے. اور اگر ہم یہ نہ ہوتے تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم کیسے کر پاتے, کیونکہ جب ایک عورت تعلیم پاتی ہے تو ایک نسل پوری تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے, کنبا پورا تعلیم پاتا ہے. تو بے اس شک. لیے عورتوں کی تعلیم کے حق میں بہت ضروری. مردوں کا ہے تعلیم کا معاملہ کہ وہ صرف سوچتے ہیں مطلب ان کو سدے روزگار ہونا ہے, برسر کمانا ہے. روزگار ہونے کے. جی لیکن لڑکیوں کا معاملہ صرف روزگار سے تعلق نہیں رکھتا ہے, ان کو اپنی نسلوں کو دیکھنا ہے, اپنے کنبے کو دیکھنا ہے. اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ ایک ماں جو ہے اگر تعلیم یافتہ ہوگی تبھی اس کے بچے جو ہے اس کی پرورش تربیت اچھی سے ماں کر پائے گی. جی, اردو کے مستقبل کے لیے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی میں تو یہ دعا بھی کرتی ہوں اور کوشش بھی کرتی ہوں کہ میں کیا کر سکوں تو اردو ادب کے لیے, کیونکہ شروع سے شوق بھی رہا ہے, محبت بھی ہے جی اردو سے. اور بڑا اچھا لگتا ہے جب نئی نسل کے بچے آگے آتے ہیں اور ان کو میں شاعری کرتے دیکھتی ہوں یا ان کا کچھ پڑھتی ہوں تو ان کو زیادہ سراہتی ہوں کہ یہی تو اردو کا مستقبل ہے, آئندہ مستقبل سے ہی بننا ہے. تو اور مجھے شرم آتی تھی کہ لوگ یہ اردو ٹیچر رہی ہیں, ان کے بچے ہی نہیں پڑھ رہے ہیں, مجھے بہت خراب لگتا تھا. لیکن اب آج کا معاشرہ ہے, اب کیا کیا جائے, کوئی میڈیکل میں, کوئی جو انجینئرنگ میں بچے زیادہ دلچسپی لیتے. لیکن ایسی بات نہیں, ہماری بہو ایم ٹیک ہونے کے بعد بھی ماشاء اللہ جو ہے شاعری سے شوق رکھتی ہے, اور کچھ اس کے آئیڈیل شاعر ہیں جو سنتی بھی ہے, اور ہماری بھی کبھی کبھی مدد کرتی ہے, اور ہماری بھی سن لیتی ہے. جو بیٹی دیکھیے اتنا نہیں سنتی جتنا بہو سن لیتی ہے. چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ بہو آپ کے ہم خیال ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو آج ہم آپ ایک دوسرے کے آمنے جی سامنے ہیں. جی تو سوشل میڈیا سے اردو شاعری کو کیا فروغ حاصل ہوگا؟ بہت زیادہ. ابھی دیکھیے کورونا جیسے پیریڈ میں جب ہم سب اتنی دوری پہ ہو گئے تھے تو جی گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے کہاں کہاں رابطہ کیا. ہمارے سامنے پاکستان, کراچی, اور یہ آپ کا دیکھیے حنیف قمر صاحب ہیں ممبئی کے, تریاق انڈیا والے. تریاق میں بھی میرا ماشاء اللہ چھپا ہے نعت اور عورت پہ میں نے لکھا تھا. تو جی وہی ہے نا, جیسے کہ ہم لوگوں کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو زیادہ جوڑ دیا گیا ہے. جہاں ہم جی نہیں جی پہنچ پا رہے تھے میڈیا کے ذریعے ہم پہنچ رہے ہیں, آج ہم اور آپ سامنے بیٹھے ہیں. جی تو ایک طرح سے یہ فائدے مند بھی ثابت ہوا ہے. یہ دور جہاں پر اس نے بہت ساری پریشانیاں ہوئی ہیں, ہمیں لگ رہا ہے اردو کو تو زندگی بخشی ہے. الحمدللہ. جی تو چلیے بات چیت کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. اردو ٹاک کے ہمارے ناظرین کو آپ اپنے کوئی غزل یا نظم جیسا بھی آپ مناسب سمجھیں جو آپ سنا سکتی ہوں انشاء عطا اللہ. کیجیے. جی ایک غزل کے چند اشعار سنا رہی ہوں. جی
हमारी बातों पे इतना न वो मलाल करे, उसे कहो के ताल्लुक को फिर बहाल करे। अब आओ सामने आकर करम फरमाओ, दिखा के जलवा जरा इस दिल को फिर निहाल करो। वाह, मेरे लबों पे खामोशियां ही रहने दो, अब मुझसे भेजा कोई ना तुम सवाल करे। ये शेर देखें, किसी को इतनी ही हारत से तुम नहीं देखो, खुदा ही जाने के वो कब कोई कमाल करे। हमारे रिश्तों पे हर गिज कजी नहीं आए, हमारे रिश्तों पे हर गिज कजी नहीं आए, खुदा कभी मेरे रिश्तों पे नाज़वाल करे। शबान गैर के आगे न हाथ फैले तेरा, वो जात पाक है उससे ही तू सवाल करे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छा, और इससे सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा और साथ ही आपने जी तरन्नुम में पढ़ा। अल्लाह ताला आपकी जी, हिम्मत बहुत को बहुत शुक्रिया, सलामत इनायत रखे। है आपकी, बहुत जी, शुक्रिया। और तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप मुस्तक़बिल में अपने आप को किस तरह से देखना चाहेंगी? देखिए, अभी तो कुछ ऐसी बीमारियां लगी थी कि मुझे तो लग रहा था जिंदगी अब खत्म हो गई है, अल्लाह लेकिन फिर बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि अल्लाह बड़ा बहुत गफूरुर रहीम है। ये लगा जी, ना कि बच्चों की परवरिश हो गई, शादी हो गई, अब ये रोजगार से जुड़ गए, दोनों के घर आबाद हो गए, अब मेरा काम खत्म हुआ। लेकिन नहीं, काम खत्म नहीं हुआ। अल्लाह गफूरुर रहीम अभी हमसे क्या काम लेना चाहता क्या है, काम लेना चाहता है ये वो वो ही बेहतर जानता जानता है। है। तो बेशक। फिर से जिंदगी में जैसे लगा ना कि अब एक कशिश सी लौटी है। और सबसे बड़ी चीज है, जो मैं लिखने लिखाने का सिलसिला मेरा हो गया, फिर इससे वाबस्ता होने के बाद लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है मुझे, अभी और लिखना है। मंजर आम पे मेरी अब आएंगी तो इंशाल्लाह 3-4 किताबों भर मेरा साम इतना लिखा हुआ है, लेकिन बस वही है कि अभी तक मैंने कोशिश नहीं की थी। अब लोग हमें कह रहे हैं कि इतना लिखे तो कम से कम निकलवाइए, तो जी, राब्ता करते बिल्कुल। हैं, देखिए थोड़ा जी, जी, जी। बस वही है। मेरा भी एक सवाल था इश आपसे कि साहिब इश औलाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं, जी तो साहिब किताब होना भी ज़रूरी है। जी और कोशिश करिए कि अल्लाह ताला इस काम को पूरा कर दे। जी तो इंशाल्लाह। ये बताइए कि आप आज की जो नए नस्ल आ रही है शायरी की जानिब, नस्ल निगारी की जी तरफ, जी जी। उनके लिए आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहती हैं आप उनसे? हाँ, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी कौम है, जबान जिंदा है तो कौम जिंदा है, जबान को मरने नहीं देना है। हमारा ये है ना कि हमारी उर्दू जबान जिस तरह से फरोग इसको चाहिए उतना मिल नहीं पाया था, लेकिन अभी हमारी नई नस्लें जो दिख रही है, इससे लगता है कि उर्दू का मुस्तकबिल रोशन होगा। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी तो जितनी भी सताइश और तारीफ की जाए। तो जब ये सब देखते तो एक दिल को सुकून और तसल्ली मिलती है कि इंशाल्लाह बस हम भी कोशिश करें और हम भी अपने हिस्से का काम करते रहें, अपने करके जाएं। हिस्से की रोशनी डालते रहें। और बहुत खूब। इंशाल्लाह ना जबान कभी मरी है और ना मरेगी, इंशाल्लाह फरोग पाएगी और आगे का आइंदा मुस्तकबिल रोशन होगा। क्योंकि इंशाल्लाह। अब हाँ, बहुत सारे हमारे नई नस्ल भी आगे आ रही, बहुत अच्छे अच्छे शोरा हुए, बेशक। बहुत अच्छे लिखने वाले हो गए, तो जिससे उम्मीदें बन गई हैं कि इंशाल्लाह सब बेहतर होने वाला। कोई कितना भी इसके खिलाफ आए, दुश्मनी निभाए,
لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے گا تو اللہ کرنے والا ہے، اسے کوئی نہیں جی بجھا بے سکتا، شک مٹا نہیں سکتا کوئی اس کو. جی دیکھیے بات چیت کا سلسلہ ہمارا بہت خوبصورت چل رہا ہے، لیکن وقت ہمارا اجازت نہیں دے رہا ہے. جی جی تو اس بالکل. لیے ایک سوال میں آپ سے اور چاہوں گی کہ ہمارے اردو ٹاک کے ہاں میں ناظرین کے تھوڑا سا لیے میں آپ نے کیا ماں کہنا کے چاہیں حوالے گی؟ سے بھی بہت اشعار لکھے ہیں جی اور میں چاہوں گی کچھ تھوڑا سا اور آپ کو سنا دوں. جی، ہمارے بچوں کے نام وہ اشعار کر دیجئے تاکہ ہمارے بچے ان سے فیضیاب ہو سکیں. جی ایک غزل ہے سنانا چاہوں گی. جدائی لاکھ سہی وہ جدا نہیں ہوتا، جدائی لاکھ سہی وہ جدا نہیں ہوتا، جدائی لاکھ سہی وہ جدا نہیں ہوتا. میں نے لکھی چلیے کچھ اور دے. ہر ایک رات کی صبح ضرور ہوتی ہے، ہر ایک رات کی صبح ضرور ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہو اس کا برا نہیں ہوتا، کوئی بھی کام ہو اس کا برا نہیں واہ ہوتا. خدا کے تحفے میں ماں ایک حسین تحفہ ہے، واہ واہ واہ. خدا کے تحفوں میں ماں ایک حسین تحفہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہو اس سے بڑا نہیں ہوتا، بے شک بے شک. کوئی بھی رشتہ ہو اس سے بڑا نہیں ہوتا. اور غموں کی دھوپ میں لے کے نہیں بیٹھی ہوں، بھول گئی ہوں. چلیے کوئی بات نہیں. چلیے کچھ اور سنا دیتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے اس کو دوبارہ سن لیا جائے گا. جی 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 اور بالکل جی، بالکل. تو ہمارے اردو ٹاک کے ناظرین کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. بہت شکریہ جو انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے زحمت دی ہمارا انٹرویو لینے کے لیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اردو جزاک ٹاک اللہ. ٹائم کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. شکر گزار ہوں میں کہ وہ جیسی ناچیز کو اس قابل سمجھا. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو زحمت سکھن دی جائے گا. جی جی اور تب میں تک کے آج لیے تھوڑا اجازت سا دیجیے. بہت زیادہ مصروف بھی تھی اور کل آپ نے کہا مجھے منع کرنا اچھا ہی نہیں لگا مجھے چلیے تو کوئی بات نہیں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے سے بہت اچھی تیاری انشاءاللہ سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تب تک بہت کے لیے شکریہ اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.